Masarap? Ha? Opo, kamu ah. Wow, very good. Kumain ng goto. Ayun. Naubos na. Yan, burger naman, oh. Gusto naman niya. Wow. Galing ah. Wow. Ganyan na lang yung tuin natin sa birthday mo. Ano? Burger? Tagag. Ano lutuin mo? Anong gusto mo? Sa birthday mo? Sopas. Sopas? Sopas. Galing ah. Tapos? Susi. Ha? Birthday. Galing. Birthday cake. Birthday. Mm.